ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु प्लस 2 सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई ओडिया ऑप्शनल वा इच्छा दिन ओडिया रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। आगु पिला माने इंटरनल एग्जाम अछि, तेनो इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी मु यूनिट 2 जो द्वितीय भाग रहिछि बा कविता विभाग रो जो 5टी चैप्टर अच्छी निर्वासित विलाप, चंपावती राजकन्यार स्वप्न, कमल प्रति, साबरमती महामानवर चरण तले, संजय धृतराष्ट्र संवाद, ये विषय गुड़िकर बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन आज आलोचना करी। कारण इंटरनल एग्जाम रे 20 मार्क परीक्षा रे पड़िबो एवं एमसीक्यू 5टी पड़िबो ऑप्शन वाला थिबो। आज मु खाली एमसीक्यू क्वेश्चन ए 5टी विषय रे आलोचना करी। गोटिए वीडियो रे मु समस्त एमसीक्यू आलोचना कर देबी एवं पिला माने परवर्ती वीडियो रे मु 2 मार्क और 3 मार्क आलोचना करी। पिला माने देखो मो दीपुसर ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल रे मु बहुत वीडियो मध्ये अपलोड करिछि एवं तमे चाहिले मध्ये सब वीडियो देखि निश्चय परीक्षा पई तमे प्रस्तुत हेई परिबो। एबे पिला माने प्रथम विषय को जीवा निर्वासितर विलाप। निर्वासितर विलाप पिला मन तो निर्वासितर विलाप जार कवि अछंती मधुसूदन राव। मधुसूदन राव को द्वारा रचित निर्वासित विलापर वर्तमान एमसीक्यू आलोचना करबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि मुनि नयन को किए मोहित करिछि बा कहार बेश मुनि मन को मोहित करे। पिला मन देखो ये क्वेश्चन टी 2019 रे मध्ये आस्तला, 2022 रे आस्तला। उत्तर होजी विजनता, जे मुनि नयन को विजनता मोहित करिछि। द्वितीय क्वेश्चन केउठारे वास करिबा बरम भलो बोली वर्णना करा जाइछि। जेतोले निर्वासित व्यक्तिटी निर्जन द्वीपरे रहिछि सेतोले से तार काहारी आत्मीय स्वजन को पाई नाही, सेतोले से इच्छा प्रकाश करिछि जे मु जो जागा रे रहिछि एटी बंची के लाभ नै, मरि गेले मते के देखिबे नाही। जदि मु रण क्षेत्र रे मरिबी ताले मु वीर गाथा पाइबी, समस्त मते मने रखिबे। सेति में उत्तर होछि केउठारे वास करिबा भलो बोली वर्णना कराइछि। ए क्वेश्चन 2022 रे आसला। उत्तर होछि रण क्षेत्र रे बा युद्ध क्षेत्र रे। 3 नंबर निर्वासित व्यक्ति केउ आड़ को देखुतला। जो निर्वासित व्यक्ति जो निर्जन द्वीप रे पहुंची देला से कोड देखला ना चौदिक को देखला एवं चारिआडे जहा देखला से सब निजर बोली भाबिला अथवा तार सृष्टि बोली भाबिला। 4 नंबर क्वेश्चन कोन पाइबा पई देवता माने नर जन्म ग्रहण करितांती। देखो पिला माने कोन पाइबा पई देवता माने नर जन्म ग्रहण करितांती। एटा 2022 रे आसीतला। उत्तर होची बंधुता और प्रेम। धरापृष्ठ को देवता मान मध्य आसीचंती, भगवान विष्णु मध्य अवतरण करिसंती। कोन पाइबा पई ना बंधुता और प्रेम। नेक्स्ट दुखी हृदयर भार को किए लघु करती। जो दुखी हृदयर जो भार अछि किए लघु करिवो। एटा 2020 रे भी आस्तला, 22 रे भी आस्तला। उत्तर होची ईश्वरंक दया। नेक्स्ट निर्वासित व्यक्ति चौदुक रे जा सब देखुतला से सबरो कोन बोली भाबुतला। जो निर्वाचित व्यक्ति निर्जन द्वीप रे पहुंचीला, चारिआड को देखला से सब निजर कोन बोली अधीश्वर बोली भाबितला। उत्तर होजी अधीश्वर। नेक्स्ट निर्जन द्वीप रे निर्वासित व्यक्ति पाखरे केते लोक थिले। जो निर्वासित व्यक्ति निर्जन द्वीप रे पहुंचीला ता पाखरे केही नथिले। उत्तर हो जे निर्वासित व्यक्ति पाखरे केही नथिले। नेक्स्ट कीट पतंग कहिछि निर्जन द्वीप रे निर्वासित व्यक्ति रे केते लोक थिले ना केही लोक नथिले। 8 नंबर कहिछि कीट पतंग पक्षी केसरी कोरी और पशु ए सब कहार सृष्टि थिला भाबुतला। जो निर्वासित व्यक्ति निर्जन द्वीप रे पहुंचला से सब देखिला जो कीट पतंग केसरी से भाबिला बोले सा ता निजर सब। उत्तर हो ता निजर। नेक्स्ट केउठारे वास करिबा बरम भलो बोली से वर्णना कराइछि। उत्तर होची रण क्षेत्र। 10 नंबर क्वेश्चन निर्वासित व्यक्ति भीमस्थले काहाकू अधमगति बोली कहिछि। ए भीमस्थले काहाकू अधमगति बोली कहिछि। उत्तर होची राज्य प्राप्ति।
नेक्स्ट सुंदर देवतुल्य बोली कहा कुआ सुंदर देवतुल्य बोली कहा कुआ उत्तर होची नर आनन। नेक्स्ट निर्वासित क्यों वार्ता नजीव जन सपीब तो निर्वासित व्यक्तिटीर क्यों वार्ताटा जे लोक मैंने तो जानी पारे ना उत्तर होची जीवन दीप लिभिज जेहेतु निर्जन द्वीपर अच्छी सी मरीगले मतलब कि जानीपर ना कही जे जीवन दीप लिभिज से निर्जन द्वीपर निर्वासित कौन लिभिज ना जीवन दीप। 14 नंबर क्वेश्चन मनुष्यर कंठध्वनि स्वरूप किपरि जो मनुष्य तार कंठध्वनि स्वरूप किपरि ना मधुमय। 15 नंबर क्वेश्चन निर्वासित व्यक्ति क्यों शब्द शुणी चमकी पड़ूला उत्तर पिला मन होची तार निज कंठस्वर कारण कई लोक ना तो निजे कहूँ निजे तार कहीकि आस तारी स्वर शुणी से चमकी पड़ुचे क्यों माने नर प्रभाव जानी नथिवर अनास्था प्रकट करुले जे को माने नर प्रभाव जानी नथिले ना पशु माने कारण से आगुर के मनीष को देखी ना से जानवे किपरि उत्तर होची पशु माने क्यों अनुभूति पाइबा देवता माने मध्य नर जन्म आग्रही हुअन्ति जो भगवान कौन पाई ए धरा पृष्ठ को आसवा चाहती उत्तर होची बंधुता और प्रेम। गिरी समुद्र लंघन करने निर्वासित व्यक्ति कौन चाहूला पर्वत समुद्र लंघन कर निर्वासित व्यक्ति ता घर को ता खबरटा जनइब तेणु क्या चाहूला ना विहंग पक्ष पक्षी मान जो डेड़ा था से उड़िकी जा खबर घर जड़े पारि था तार संतापित प्राण किपरि शीतल हेब ता मनरे जो द्वंद्व आसी जो मनरे भय आसी जो उद्दीपना अच्छी बासी जो विचलित हो जाइछि दुश्चिंतार गति करुच्ची जिते तार प्रियजन को देखिब ता प्रियजन जो देखिब से ता संतापित प्राण शीतल हेब। नेक्स्ट से काटर सदुपदेश नेवाई चाहिए निर्वासित व्यक्ति जो निर्वासित निर्जद्वीप पहुंचे से काटर उपदेश नब प्रवीण जन साधु सन्यासी उपदेश नब मणि कांचन का सहित सरी नुहे मणि कांचन का सहित सरी नुहे उत्तर होची धर्म ये जो मणि कांचन धर्म सहित सरी नुहे। देव अर्चना वाद्य क्यों माने थरेले शुणी ना क्यों माने माने देव अर्चना वाद्य बाजा शंख हुड़हुड़ी पूजा अर्चना क्यों माने शुणी ना उत्तर होची गिरिगण लोक तो ना से पूजा अर्चना कि जानवे उत्तर होची गिरिगण कौन नथिले जीवन वृथा हुए एटा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन छुआ धर्म धर्म जदि नथिबो ताले जीवन वृथा हेबो कार शक्ति अचिंतनीय कवितार कार शक्ति को अचिंतनीय कहुची मन मन छुआ भारी आमर चिंताशील सब चेंज हो मन से मन को कही अचिंतनीय। नेक्स्ट क्षण मात्र के मन कौन दर्शन करे आमर जो मन साक्षात कौन दर्शन करे उत्तर होची अपरिसीम विश्व भवन मुझे शुई है अमेरिका धाबी लंडन को धाबी मजे लंडन जी अमेरिका जी एटी बुलि साटी बुलि तेणु मन के स्थिर नुहे मन है अस्थिर मन हूँ चंचला। निर्वासित व्यक्ति निजक कहार क्रीडनक बोली कही बहुत ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षार से निर्वासित व्यक्ति क्या क्रीडनक कही ना उत्तर जी वायु कौन बही आने वायु को अनुरोध करा जो वायु को से कौन अनुरोध करिसंती ना स्वदेश सुसमाचार बा तांको घर बा तांको राइजर खबर जणिया से चाहिए शुणिले तांकर मन शीतल हेबो निजको चौदिकर अधीश्वर कहवा भितर तार क्यों मनोभाव प्रकाश पाई जो से निर्जन द्वीप पहुंची समस्त को देखी से कह अधीश्वर से तार विनम्रता भाव प्रकाश कर पे द्वितीय विषय को जीवा साबरमती सॉरी चंपावती राजकन्यार स्वप्न बहुत रोमांटिक विषय बहुत सुंदर गप ताको बा कवि अछंती
ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆଧୁନିକ କବିତାର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ତାର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କହିଛି ନବ ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀ କେଉଁ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାବତୀର ନବ ଯୌବନ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର କେଉଁ ବିଷାଦ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା 2023 ରେ ପଡିଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ। ନେକ୍ସଟ, ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଛୁଆ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପଲସରି ଆସେ, ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2018 ରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। କବିତାରେ ଚମ୍ପାବତୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ଏଠି କବିତାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏଠି ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଯୌବନ ସହିତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୌବନ। ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି ପାଇସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ଏ ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ବା ଚମ୍ପାବତୀର ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଯୋଉ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି ପାଇଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ନା ନିଜ ନଗରରେ ବା ନିଜ ରୁମ୍ ୱାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଦଗ୍ଧ ବକ୍ଷରେ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ସ୍ଥାପନା କରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀର କଣ ହୋଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାବତୀ ଯୌବନ ଆସିଯାଇଛି, ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଚପଳତା ସବୁ ଲିଭିଗଲା, ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ସବୁ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ମନ ନ ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ? ଏଇ ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଉ କଥା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଆସିଯାଏ। ଯୌବନ ଆସିଗଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମଧୁବଚନ କହୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଦୀପାଲୋକରେ ରାଜକୁମାର କଣ ଦେଖୁଥିବେ? ସ୍ରସ୍ତ ବେଶ। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବ? ଯେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବ? ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ କାନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରାଧନା କରିବ। ରାଜକୁମାରୀ କାହା ସହିତ ଗହନ ବାସ କରିବେ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକୁମାରୀ କାହା ସହିତ ଗହନ ବାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବ ତରୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନବ ଯୌବନ ଚମ୍ପାବତୀ କେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ଯୋଉ ନବ ଯୌବନ ଚମ୍ପାବତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ନୀଳ ଆକାଶ ଠାରୁ କଣ ମାଗେ? ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ନୀଳ ଆକାଶ ଠାରୁ ଶୀତ ପ୍ରେମଗିରି ମାଗେ, ପ୍ରେମ ବାରି। ନେକ୍ସଟ, ପିତୃକୋଳ ତେଜି କିଏ ବାରିଧି ପାଖକୁ ଯାଏ? ପିତୃକୋଳ ତେଜି କିଏ ବାରିଧି ବା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ କିଏ ଚାଲିଯାଏ? ନା ତଟିନୀ। ତରୁଜି ତଟିନୀ। ନବ ନଳିନୀ ଭାନୁ କିରଣରେ କଣ ଲାଭ କରେ? ନବ ନଳିନୀ ଭାନୁ କିରଣରେ ମୁଦ ଲାଭ କରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଦ। ପିଲାମାନେ ମନେଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ କଇଁ ଫୁଟିବ। ବିଧୁ ବିବାହ ପାଇଁ କିଏ ହସ ହସ ହୋଇ ଉଠେ? ନା କୁମୁଦ। ବିଧୁ ବିବାହ ପାଇଁ କିଏ ହସ ହସ ହୋଇ ଉଠେ? ନା କୁମୁଦ। ଚମ୍ପଳା କେଉଁଠି ଖେଳେ? ଚମ୍ପଳା ବିଜୁଳି ଘନେ ଖେଳେ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ଖେଳେ। ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହର, ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହର କିଏ କହିଛି? ନା ରାଜକୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁକୁମାରୀ ଲତା କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଏ? ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛ ପଛ ଲେଖିଥିବ, ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଜଣ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯୋଉ ସୁକୁମାରୀ ଲତା ବିଟପି ଅଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଯୁଗ୍ମେ ଯୁଗ୍ମେ ବିହି କଣ ଖୋଜିଛି? ଯୁଗ୍ମେ ଯୁଗ୍ମେ ବିହି, ଭଗବାନ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମକୁ କଣ ଖୋଜଛନ୍ତି? ନା ବିହି ପ୍ରେମ ଭାବ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଯେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି କଣ? ନା ପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই কোশ্চেনটি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା এই ବିଷୟଟି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ବିଧୁ ମାନେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଉଇଁଲେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ।
मन रखि परीक्षा सब क्वेश्चन गुड़िक आसी थाए। एबे आमे तृतीय विषय साबरमती महामानवर चरण तले आलोचना करबा। प्रथम क्वेश्चन साबरमती को कवितारे कौन बोली चिन्हित करा जायछि। एटा 2025 रे 22 रे आस्थिला पिला माने जे साबरमती हला गोटे नदीर नाम। नेक्स्ट गांधीजी पथ किपरि थिला। जो जातिर जनक महात्मा गांधी पथ किपरि थिला एटा 2022 रे पिला माने आस्थिला। उत्तर होछि कंटकमय। पूर्व सागर आंदोलित करी किए मानव पाई परम काम्य भितरी चली बा पूर्व सागर किए चले देते एटा 2022 रे आसला निमाई। निमाई किए ना भगवान श्री चैतन्य। सबुरी मरमे कहार जीवनवती जलुची 2022 से सबुरी मरमरे कहार जीवन जलुची ना महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रुसदवती कार नाम एटा 2020 रे पिला माने आस्थिला क्वेश्चन टी जे द्रुसदवती होचे एक नदीर नाम। साबरमती आश्रम केउ प्रदेश रची बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा सब आसे। 2018 रे आस्थिला 2019 रे आस्थिला जे साबरमती आश्रम गुजरात रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन साबरमती कार नाम ना गोटे नदीर नाम। महामानव कहले क्या बुझाए। महामानव जदि कवितार कहे महामानव किए ना महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा। द्वारक देवता किए द्वारकर देवता किए थे ना भगवान श्रीकृष्ण। कपिलावस्तु त्याग करी किए दूर को चली जाइए। कपिलावस्तु त्याग करी किए दूर को चली गए ना बौद्ध धर्मर प्रवर्तक गौतम बुद्ध। जे गौतम बुद्ध कपिलावस्तु त्याग करी दूर को चली जाइए। निमाई किए ना निमाई होची श्री चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी प्रभाव रे ए द्रुसदवती नदीटी कौन पालटी गला। गांधीजी प्रभाव रे ना गांधीजी प्रभाव रे द्रुसदवती नदीटी साबरमती पालटी गला। नेक्स्ट कोटी गरीबर अश्रु को गांधी कौन कले बा कोटी कोटी गरीब लोकंकर अश्रु बा आखिर लुह को गांधीजी कंठमाला करते। बहु परीक्षा सब आसुआ से कोटी गरीबर अश्रु को गांधीजी कौन कले कंठमाला कले। निर्यातनार दहन ज्वाला को गांधीजी केउडी धारणा कले। जो निर्यातनार दहन ज्वाला को गांधीजी बक्षरे धारण करथिले। नेक्स्ट कहार आसन को महामानव कुसुममय करथिले। जे महामानव कहार आसन को कुसुममय करथिले। उत्तर जे निष्पेषितर। जे निष्पेषितर आसन को महात्मा गांधी कौन करथिले कुसुममय करथिले। दीनबंधु बोली कवितारे क्या कहुई। दीनबंधु ना दीनबंधु कहले महात्मा गांधी को बुझा जाए। कटी तटे दिन कौपिन्य किए धारण करथिले। कटी तटे दिन कौपिन्य किए धारण करथिले। उत्तर जी महात्मा गांधी जी। महामानवर पथ किपरि थिला जेतु महामानव महात्मा गांधी तांको रास्ता कौन थिला ना कंटकमय थिला। एवं पिला माने आमे जीवा कमल प्रति गोटे संबोधनमूलक कविता कुंतला कुमारी नारी कवि कुंतला कुमारी सावंत रचित तार एमसीक्यू आलोचना करबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि पद्म दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हबो। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने 2018 2023 2022 आस्थिला जे पद्म दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हबो। दूरित माने दुख दूरीभूत हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कविंकर चित्त कहा आवेश रे उल्लसित होइछि। कविंकर खुशी कहा आदेश रे उल्लसित होइछि। एटा हो 2022 रे आस्थिला प्रमवेश प्रेमावेश। नेक्स्ट पद्म पाखुड़ारू कौन झरी पड़तुला 2022 रे पड़तुला। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे पद्म पाखुड़ारू पुण्य अमृत झरी पड़तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ पद्मर प्रतिशब्द देछि। चारटा ऑप्शन अछि केडा नुहे। एटा 2019 और 22 रे पड़तुला। शतदल शतदल माने पद्म नलिनी माने पद्म पुंडरीक माने पद्म। उत्तर जी कुमुद। 2020 आसला कमल प्रति केउं धरणर कविता। ए जो कविताटी रचना करछे नारी कवि कुंतला कुमारी सावत तांकर ए कविताटी केउं धरणर कविता। उत्तर जी संबोधनमूलक कविता। 71 नंबर क्वेश्चन शतदल कहले कौन बुझ। से शतदलर अर्थ होची पद्म। सुंदर पणरे कहार पटांतर नाही
বা এই ଯୋଉ ପଦ୍ମ ସହିତ କାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ନା ପଦ୍ମର। ସୁନ୍ଦର ବଣରେ ପଦ୍ମର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ପଦ୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କିଏ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼େ? ଯୋଉ ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯିବ କିଏ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛି ନା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ। ଯୋଉ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ପଦ୍ମର ଏତେ ଯେ ଗୁଣ ରହିଛି ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛି। ପଦ୍ମ ଦଳରୁ ଅମୃତ ଝରି ପଡ଼ିବା ଦେଖି କିଏ ପୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବା ପଦ୍ମରୁ ଯୋଉ ଅମୃତ ଝଡୁଛି ତାକୁ ଦେଖି କିଏ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ନା କବିଙ୍କ ନେତ୍ର, କବିଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହଉଥିଲା। କବି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣି କଣ ଦେଇ ଆଦର କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? କବି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣି କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ, ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୃଣାଳରେ କଣ ଥାଏ? ମୃଣାଳ ଯୋଉ ପଦ୍ମନାଳ ତାରେ କଣ ଅଛି ନା କଣ୍ଟକ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ନିକଟରେ କେଉଁମାନେ ସମାକୁଳ ହଉଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ପଦ୍ମ ଚାରିପଟେ କେଉଁମାନେ ଘୁରୁଥିଲେ ନା ଭଅଁର ମାନେ ବା ମଧୁକର ମାନେ। ପୁଣ୍ଡରିକ କିଏ ନା ପଦ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପୁଣ୍ଡରିକ। ପାପ କାଳ କାହାର ମୂଳରେ ଥାଏ? ପାପ କାଳଟି କାହା ମୂଳରେ ଥାଏ ନା ସଂସାର ମୂଳରେ ଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କାହାର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ଥିଲା? କାହାର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ଥିଲା? 2018 ଆଉ 23ରେ ଆସିଥିଲା। କିଏ ପାଖରେ ବା ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା ନା ସଞ୍ଜୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିଭିରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୟ ରହି ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ଦୂରରେ ଘଟିତ ଘଟଣାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ କିଏ? ଏଇଟା 2020 ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 83 ନମ୍ବର, କାହାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା? କାହାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜଣାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ କାହା ବଳରେ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ମହାଭାରତ ସମରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ? ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଦଉଥିଲେ କାହା ବଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ। ସଞ୍ଜୟ କାହା ଆଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କବିତାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ କବିତା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଯେ କବିତାରେ କାହାର ଶିକ୍ଷା ଚମତ୍କାର ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। କାହା ସୃଷ୍ଟିରୁ ବା କାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧାରର ଘର ପ୍ରହେଳିକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ବା କାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରହେଳିକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିବ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ମିଛର ପ୍ରହେଳିକା ଥିଲା ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜ ବକ୍ତୃତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ଧାର ଘର ପ୍ରଳେକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଘର ପ୍ରଳେକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। এই মোহরূপী ଅନ୍ଧାରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? এই ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧାରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରହେଳିକା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଭଳି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଭଳି ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତ ମୁଠା କେଉଁପରି ଟାଣ ହେଇଗଲା? ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା କିପରି ହେଇଗଲା ନା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି
ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ପରି କଠିନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ଭଗବାନ ଗୋଟେର ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ପରି କଠିନ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କଣ? ବା ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ନରହତ୍ୟା କେଉଁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତ କବିତାରେ ଆପଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବନି? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ। ନେକ୍ସଟ, ସତ୍ୟ। এই কবিতাରେ কবি ସତ୍ୟ ବା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ବିହୁ ଆଡେ କିଏ ରଥ ଧୀରେ ମୁହାଇଲେ? ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଡେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥ ମୁହାଇଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କିପରି ଥିଲା? ନା ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥଟାକୁ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ଆଡେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଛୁଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କିଏ ବୀର ଗାଥା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? କିଏ ବୀର ଗାଥା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଯେ କବିତାରେ ମହାରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କେଉଁଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ? ନା ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, এই ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଆଧୁନିକ କବିତାର 5ଟି ବିଷୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି 20ରୁ 20 ରଖିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବ।